समाज रे धर्म बंचे गाईटी घरे पोषिछंती गाईटी जदि आपण देखिबे सकाळ उठी 10 थर ता पिठी की साउणी देबे गो शास्त्र आपण मानकर कहंती आपण देखिबे हाई ब्लड प्रेशर थले कमी जिवो किंतु आज जुगर मनीष घरे गाई ना सका उठिले कुकुर पिठी की सामुले अच्छा कुकुर पिठी की सामुले आमर को प्रेशर टी कम हाई ब्लड प्रेशर ना लो ब्लड प्रेशर कि कुकुर मुह तो देखिले अशुभ कुकुर पिठी रे सामुले लाभ कौन अच्छी बर जीवन रे कुकुर पोषिबा बड़ भूल एक कुत्ता कुत्ता पाले एक कुत्ता कुत्ता मारे एक कुत्ता भौणी घरे भाई एक कुत्ता ससुर घरे दास कहले चारिटा कुत्ता कुकुर जे पोषिब कुत्ता कुकुर को जे बाडेब कुत्ता आउ भौणी घरे भाई जदि अधिका दिन रहिला कुत्ता ससुर घरे जुआई जदि अधिका दिन रहिला कुत्ता ये चारि कुत्ता किंतु आमे कुकुर पोषुते पछे आ गाई पोषुने साधारण कथा बेदी मूले सेते बेले नन्ना डाकुथले बाबू झियो बाहागर करबो झियो को कोन दबो ये बेदी मूले हाथ जोड़ी कहथला नन्ना धान दी बस्ता देबी आ गाई टिए देबी एबे बेदी मूले आगुरु कंडीशन करथबो झियो बापा गाई दबु निमु करि परिबिनी मोबाइल टिए दबु मोबाइल नबु आ जो समाज रे गाई नबाकू झियो डरुची काकी ना गाई से दिन दिए धान दिए तीनोटी लक्ष्मी घरु विदाय देई दिए बापा गोटा गीत गाई नथिले अक्षय महांती झियो जन्म कली तीनी पांजीरु गली जे तीनी पांजी कोन तीनी लक्ष्मी की छाड़ी देला धान गोटिए लक्ष्मी गाई गोटिए लक्ष्मी झियो गोटिए लक्ष्मी धान देला गाई देला झियो टिकी देला तीनी पांजीरु ये गला आ तीनी लक्ष्मी जेतले घरु तोड़ी देला तीनी पांजीरु ये गला आ को लक्ष्मी टी अछि जे घरे साइथिबो सेति पई ये तीन लक्ष्मी दियंती आज जुगरे मोबाइल लक्ष्मी ग्राइंडर लक्ष्मी फ्रिज लक्ष्मी आ धान लक्ष्मी नो कि गाई लक्ष्मी नो कांगे कथा कहूची ना गाईटी आपण घरे पोषि छंती देखिबे गाई आखिरे मा जदी लुह धार गलिला तमे जानिबो आगुकु तम परिवार रे विपद किछि आसुची तेनु गाईटी मनीष पोषे काहेगी ना जदी मनीष प्रति विपद आसुथबो गो माता ता ऊपर को से विपद से नहीं जाए समाज रे भारत वर्ष रे गाई होची गोटिए मा जोति मै विवेकानंद को अमेरिका रे पचरा गला प्रवचन सभा रे चिकागो शहर रे विवेकानंद आपण को भारत वर्ष रे को पशुर क्षीर मिठा विवेकानंद कहले महिषी क्षीर मिठा कहले गाई परा भारत रे कुआडे अछंती गाई क्षीर मिठा न कहि तमे कोन महिषी क्षीर कहउछ ना तमे जदी कहिथानो को गाय को मार क्षीर मिठा मु कहिथांदे गाई क्षीर मिठा तमे तो पचारलो को पशुर क्षीर मिठा आमे गाई की भारत रे पशु कहनो महाबली मुंडिया ओ भारतीय संस्कृति रे गाई की मां बोली पूजा करंती गाई की मां सेवा करंती यज्ञ हबो होम हबो तीर्थ व्रत आपण जहा करंतु सूर्य पूजा हबो सेठी गाई पूजा हबो काहेकी ना गो माता को अग्राधिकार दैचे संस्कृति आपण घर पोखरा टी करछंती घियो टोपे पड़ीबा को पैसा नाही गाई टी घरे अछि से घर भीतर 3 दिन गाईटा को बांधी दियंतु आ गाई बंधा सरी थबो आपण से दिन 3 दिन पर से घरे रहंतु किछि असुविधा नाही गाई पाद धूली पड़िले 33 कोटी देवता शांति किंतु गाई पाई धर्म बंचे समाज रे आज समाज रे गाई नाहंती कुकुर पोसिले पछे गाई नाहंती निया कुंटा कवि कहलेनी कहले गाई खीर सिना कुकुर खाइबो ये सळो सरू माछ मांस खाइ जेबो बापो गाई खीर कुकुर खाइबो किंतु बाछुरी मरिबो बाछुरी सेवा नाही ताको 8 लिटर खीर दउथबो कुकुर सेवा करिबा गाई के मारिबा क्षीर दुईबा ता पिला को मारिबा 8 लिटर क्षीर दउथबा गाई एते क्षीर रोजगार होची संध्या बेले जदी ससुर बुढ़ा कहबो मां देहटा टिके भलो लागुनी काई छेची कुटिया लागुची सीसिया लागुची टिके चा टिके कर दो ना क्षीर गाय ना मा जो क्षीर दुहाइतला सकाळ ना आउ कुकुर पे अछि ना तम पे गाय ना आज समाजर मनीष कुकुर ठो भी हिन कुकुर पछे पाई पछे क्षीर साहित्य हबो ससुर पे नाही किंतु आज समाजर मनीष केते हाई सोसाइटी रो मनीष हो जेते धनी गुणी ज्ञानी पंडित हो केई जने आमे छातीर हाथ मारी कहि परिबानी सकाळ उठिले मो बापा पाद तळे मां पाद तळे मु मुंडिया मारुछि केई जने मां कहि परिबानी जेति की मां बसिछे केई जने कहबो सकाळ पाइले मो अधुआ मोरे मो स्वामी की मुंडिया मारुछि केई नाही सावित्री दिन ठिका नैछ गोटिए मुंडिया मार देछ वर्ष जाक पे आउ कोन मुंडिया मारा दरकार कांके कथा कहूछि ना अधुआ मोरे सकाळ उठी स्वामी की जदी स्त्री नमस्कार टे करे ताले तीर्थ धर्म किछि दरकार नै आ
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ବାପା କି ବୁଢୀ ମାଟି ଅଛି ସକାଳୁ ଉଠି ତା ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର ଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଦିଅ ଦେବତା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଙ୍ଗୁଆରୀ ଏଡେ ବଡ ଗାଁ ହଉ କି ଯେଡିକି ଗାଁ ହଉ ଯିଏ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇ ଆସିବ କେନାଲରୁ ଗାଧେଇ ଆସିବ ମା ଜାଗୁଳେଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ହେ ମା ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ କରୁଛୁ ତୁ ମୋ ବାଟ ସଳଖ କରେ ମୋ ଆଗନ୍ତୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରେ ମା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାକୁ କୋଉ ଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲାଣି ମା ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କରେ କେହି କରନ୍ତିନି କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମା ବାପା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ପୁଅ ଜ୍ଞାନୀ ହବ ଯଦି ବାପା ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ମା ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଲେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ଆଗେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଗଣେଶ ଯୋଉଦିନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବାହାରିଲେ ଗଣେଶ ତ ନଥିଲେ ଆଉ ପୂଜା ପାଇଲା କିଏ କାହିଁକି ତମେ ପାଲା ଗାଉଛ କାହିଁ କଣ ହେଲା କି ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗଣେଶ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ବେକ କାଟିବା ପରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆହେଲା ଏତେ ବଡ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏଡେ ବଡ ପ୍ରତିଭା ତେଣୁ ସେଦିନ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ଆଜିଠୁ ତମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆବେ ପୂଜା ପାଇବ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନା ସେଇ ଦିନଠୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତେ ସେ କଣ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ତେମେ ଏ ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇ ଆସିଲ ବୋଲି ଯିଏ ପଚାରିବ ସନା ଦାସ ଆସିଥିଲେ କି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ପାଲା ଗାଇ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଯୋଉ ଆସି ନଥିଲେ କଣ ଆର ବର୍ଷଠୁ ତମ ପୋଷ୍ଟର ବାଡି ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ତ ତେଣୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ନାମ ଆଗେ ନାମୀ ଆଗ ନାମ ନୁହଁ ଆଗେ ନାମୀ ତାପରେ ନାମ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନାମ ଦିଆ ହେଲା ଯଦି ପଚାରିବି ମଉସା ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ନା ଏ ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ କହିବ ମତେ 60 କି 50 ହେଲା ତମକୁ କଣ 60 ବର୍ଷ ନାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 10 ମାସ ତା 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ ନା ସିନା ଦିଆ ହେଲା 10 ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ ତାହେଲେ 60 ବର୍ଷ 10 ମାସ ତମକୁ 60 ବର୍ଷ ତମେ ଜାଣିଲ 10 ମାସଟା ଉହିଆ ରହିଲା କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଗଣେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗଣେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବାହାଘରକୁ ତେମେ ସନା ଦାସ ନେଇକି କଳସ ବସେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ କେବେ ସିଏ ହେଲେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଲେ ତା ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତା କୋଉଠୁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ବାପା ମା ସୃଷ୍ଟି ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି ଗଣେଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଇପାରିଲେ କି କାର୍ତ୍ତିକ ହେଇପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ବଳୁଆ ସୁନ୍ଦରିଆ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ନି ବାପା ମା ତା ଉପରେ ହାତ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ସିନା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ ବଳୁଆ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିଲେ କି ଜ୍ଞାନୀ କିଏ